समस्त को पुणी थे मिलन स्टडी पॉइंट को स्वागत। देखो पूर्व भिडियो मानक जहाँ जहाँ आम गला इतिहास उपादान भारत इतिहास उपादान विषय आम संक्षिप्त बरणी देते। एवं बर्तमान स्वतंत्र भाव में पढ़ा जो उपादान गुड़िक रहा प्रत्नतात्विक उपादान, अभिलेखागार उपादान, साहित्यिक उपादान एवं आपण मान वैदेशिक बरणी ये जो चारिटा जाक रहा ये चारिटा जाक आम कौन कौन प्राप्त होची, इतिहास रचना करिबारे आम मान कौन साहाय्य होची, ऐतिहासिक माने कौन सफलता अर्जन करछंती, कौन कौन मिली को जगार कौन मिली ए सबूर आम पुंखानुपुंख भाव आलोचना करवा। तो देखु आमर ये भिडियो माध्यम जहाँ सब क्लास करा भिडियो मानक भितर बहुत प्रश्न उत्तर आलोचना हो जाए। तो समस्ते काइंडली मन दे शुणिबे, ध्यान दे शुणिबे कहीं ये हूँ इतिहास विषय मन रखार विषय। तो आपण मैंने शुणिक बहुत कथा किसी मन रखिपारे। तेणुक आम भिडियो को आपण मैंने देखिए, स्किप करेंगे ना केबे भी। तो ये देखु भारत इतिहास उपादान प्रत्नतात्विक विभाग द्वारा कौन सब सफलता मिली, किए सफलता अर्जन करते, कौन पाई ए विषय में आलोचना करवा। ये आपण मानकर सर्ट क्वेश्चन सब आसो 2 मार्क 3 मार्क प्रश्न उत्तर एवं 1 मार्क सर्ट क्वेश्चन जहाँ जहाँ आसो यही प्रश्न उत्तर माध्यम अच्छी। तो कई वीडियो को स्किप करेंगे ना। ये पढ़ा प्रत्नतात्विक विभाग, प्रत्नतात्विक उपादान। तो ये आसम आम देखा साहित्यिक उपादान। देखो साहित्यिक उपादान इतिहास रचना करें आमको कौन सब भूमिका मिली साहित्य उपादान आम बर्तमान आलोचना करवा। देखु साहित्य को समाज दर्पण भाव में अभिहित करा जाए। यह समाज बहुविध कार्यकलाप संपर्क में सूचना प्रदान करें। प्राचीन भारत में कालजयी साहित्य सृष्टि करथिला धर्म संबंधी हो बा लोकाचार हो अथवा विभिन्न घटनार वार्ता हो प्राचीन भारतीय साहित्य थिला सुसमृद्ध। बुझिपारे। देखो एबे देखिबा धर्म साहित्य, ये साहित्यिक उपादान विषय धर्म साहित्य होउछ एक स्वतंत्र। धर्म साहित्य माध्यम रे आम मान को कौन मिलची देखिए आलोचना पर आपण मान किसी ना किसी पुराणा कथा शुणा पड़ो कहीं रामायण, महाभारत, पुराण ये सब संबंधी कथा अच्छी कहीं ये सब साहित्यिक उपादान जाऊँगी। देखु भारतीय साहित्य संबंध रे भारतीय साहित्य मध्य धर्म साहित्य होची बहु प्राचीन। कहीं आपण मान जो पुराण भागवत पढ़ुंट ना ये सब हूँ से साहित्यिक उपादान। 4 वेदर जो तथ्य मिलता है ताहा प्राचीन भारत इतिहास रचना कर सहायक होता है। देखु 4 वेद कौन कौन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। एथिरे ऋग्वेद होउछंती सर्वप्राचीन वेद। ये वेद माध्यम रे आपण मानकर आमु कौन मिलता है ना किभली भाव में प्राचीन भारतर लोक मानकर समृद्ध थिला साहित्य विषय ये सब आमको केवल वेद माध्यम ही मिलता है। देखु एथिरे आर्य मानकर गति। देखु ये वेद माध्यम रे कौन मिल आमको आर्य मानकर गति, बसती किमिति रहुथिले, राज्य शासन विषय एवं सभा समिति केमिति होउथिला एवं शिक्षार व्यवस्था केमिति थिला एवं प्रकृति उपासना केमिति थिला। देखंतु गोटे कथा कहि रखुची जे तुम इतिहास पढ़ुछंती देखिए तो पूर्व काल रे बा प्राचीन भारत रे सेतेबेले कौनसी मूर्ति पूजा बा कौनसी पटचित्र पूजा नथिला। कहीं आम जो बर्तमान मूर्ति पूजा करुछंती दुर्गा मूर्ति देखंतु, जगन्नाथ मूर्ति कथा कहतु, आपण माने गणेश मूर्ति कथा कहतु, ये सब केवल कौन थिला ना प्रकृति उपासना थिला। प्रकृति को उपासना करुथिले। आपण बेल गछ कथा कहतु, तुलसी गछ कथा कहतु, लिंब गछ कथा कहतु, ये सब प्रकृतिर पहाड़ पर्वत ये सब प्रकृतिर उपासना करा जाउथिला। देवादेवी मानकु प्रकृतिर स्वरूप बोली भाबुथिले। बुझिपारले। एबे देखंतु तो काल क्रम वर्तमान मूर्ति पूजा बा पटचित्र पूजार व्यवस्था आसला। ये सब जो विषय सूचना मिले केवल आमको वेदर ही मिली थाए। कहीं वेद आमको बहुत किसी शिक्षा दिए। उपनिषद वेदर आसला कौन उपनिषद, उपनिषद तत्कालीन दर्शन संपर्क तथ्य मिली थाए। सूत्र साहित्य प्राचीन भारतर सामाजिक और धार्मिक जीवन संपर्क सूचना दे थाए। गोटे सूत्र साहित्य प्राचीन भारत में सामाजिक धार्मिक जीवन किभली भाव में थिला, केमती चलप्रचल करुथिले, क्यों देवादेवी पूजा अर्चना करुथिले, ये सब विषय आम मानकु सूचना मिली थाए। प्राचीन भारतर 2टी प्रसिद्ध महाकाव्य थिला रामायण और
ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ରାମାୟଣ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାଭାରତ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁରାଣ ଯାହାକି ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ସେସବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା, ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ପଢିବା ଯେ ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣରେ ରାମଙ୍କର ବନବାସ, ରାମାୟଣରେ ରାମଙ୍କ ବନବାସ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନାରୁ ସେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ଓ ଦ୍ରାବିଡ଼ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ, ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଗତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଧ ଆଦି ବିଷୟରେ ଜାଣି ହୋଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପୁରାଣ ଦ୍ୱାରା ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ରାମ ରାଜ୍ୟରେ ରାମଙ୍କର ଶାସନ, ମହାଭାରତ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବ ଏବଂ କୌରବ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ମହାଭାରତ, ଭଗବତ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ରଚିତ ମହାଭାରତର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମହାଭାରତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ମିଳୁଛି, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ବଡ଼ ଭାଇ ବା ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଏବଂ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଲୌକିକ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବଂ ରାମାୟଣରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଅର ଏବଂ ପୁଅ ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କଣ କରାଯାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ହଉଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ ହଉଛି ଏକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା, ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନକୁ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହଉଛି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଚରିତ ମହାଭାରତ ମହାକାବ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ମାନେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାହିଁ? ତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କଣ ମିଳେ ସେସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ଗ୍ରନ୍ଥ। ପୁରାଣ କେବଳ ବଂଶାନୁଚରିତ ଅଂଶଟି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜବଂଶ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ଆପଣ ଭାଗବତରେ ଦେଖିବେ ପୁରା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଷୟ ଅଛି, ନବମ ସ୍କନ୍ଧ, ଯାହାକି ବଂଶାନୁଚରିତ, କେବଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଜା ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କିଏ, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଏ ଆସିଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା, ଏ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କଣ ମିଳେ ନା ବଂଶାନୁଚରିତ ବହୁତ କିଛି କଥା ଆମକୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ପୁରାଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଇତିହାସ, ଭୂଗୋଳ, ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଆହରଣ ହୋଇଥାଏ। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଇତିହାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଐତିହାସିକ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା, ଧର୍ମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏସବୁ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଏସବୁ ହଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ଆଦି ରହିଲେ। ଏବଂ ଯେପରି ଆମେ ଆସିବା ଖାଲି ସନାତନ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଜୈନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜୈନ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କଣ, ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, ଅଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଏସବୁ ହଉଛି ଜୈନ ଧର୍ମର କଣ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏସବୁ କଣ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ, ଜୈନ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଉପରେ। ସେହିପରି ସୂତ୍ର ପଟିକ, ବିନୟ ପଟିକ, ସୂତ୍ର ପଟିକ, ବିନୟ ପଟିକ, ଅଭିଧର୍ମ ପଟିକ, ଦ୍ୱୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାତକ ଆଦି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜୈନ ଧର୍ମ ରହିଲେ କି ଅଙ୍ଗ, ଉପାଙ୍ଗ, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଭଗବତୀ ସୂତ୍ର, ଅଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ଆସିଲେ କଣ ନା ସୂତ୍ର ପଟିକ, ବିନୟ ପଟିକ, ଅଭିଧର୍ମ ପଟିକ, ଏସବୁ ଦ୍ୱୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ଏସବୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଠିକ ସେହିପରି ଭାବରେ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ଶୈବ କଲେ ଶିବଙ୍କର ଉପାସନା, ଶାକ୍ତ କଲେ ଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଉପରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଧାରଣା କରିବା, ଏସବୁ କଣ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଆମର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ, ଇଏ ଗଲା ପୁରାଣର ସାହିତ୍ୟ। ଏବେ ଦେଖିବା ଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟରେ କଣ କଣ ଅଛି, କେଉଁ କବି ମାନେ ଥିଲେ, କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ନୀତି ଆଦିର ପ୍ରତିଫଳନ ନିମିତ୍ତ ଅଲୌକିକ ସାହିତ୍ୟ ଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ସାମାଜିକ ଚଳନୀରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ
गीता आपण मैंने गीत कथा कहतु काव्य कथा कहतु सामाजिक नीति नियम आदि प्रतिफलन निमित्त लौकिक साहित्य सहित होता विभिन्न श्रुति शास्त्र गुड़ी को प्राचीन भारतर वर्ण व्यवस्था संपत्तिगत नियम सुविधान विभिन्न प्रायश्चित विधान मत विवाह दंड व्यवस्था किभली भाव ये सब आमको लौकिक साहित्य मिलता है। तो एबे देखिबा लौकिक साहित्य कौन कौन मिलूची कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र मौर्य जुगर राज्य शासन कर व्यवस्था दंड नीति वैदेशिक संपर्क अर्थनीति विषय रे जना पड़ी थाए। कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र हूँ एक महनीयता गुण जहाँकि साहित्य उपादान साहित्यिक उपादान लौकिक साहित्यर भिन्न एक उदाहरण देखो मौर्य जुगर से राज्य शासन किभली थिला कर व्यवस्था कौन थिला आमे मान जेमति बर्तमान दउसंती कर जल कर पथ कर दउसंती सेमति कर व्यवस्था कौन थिला दंड नीति कौन थिला वैदेशिक संपर्क कौन थिला अर्थनीति व्यवस्था केमिति थिला एवं आ गोटे कथा देखंतु मंदकंक रचित नीतिसार एथिरे कौन मिलता है ना नीतिसार पुस्तक गुप्त युग शासन चंद्रगुप्त जो गुप्त युग शासन थिला से संपर्क जना पड़ी थाए। यह व्यतीत पाणिनि अष्टाध्यायी हूँ एक स्वतंत्र पतंजलि महाभाष्य ये पाणिनि पतंजलि कौन संस्कृत व्याकरण संस्था व्याकरण अष्टाध्यायी व्याकरण किभली भाव में माहेश्वर सूत्र थिला ये सब होउछन्ति कौन पाणिनि सूत्रधर आ पतंजलि ये सब महाभाष्य एमानक कथा कहले न सरे अगाध ज्ञान अगाध पांडित थिला एमानकर लौकिक साहित्य से बहुत गुड अवदान अच्छी। एबे देखंतु देखिबा जो लौकिक साहित्य रहा अन्यतम अंग थिला ऐतिहासिक ग्रंथ एथुर बहु राजा सेमानक कृति संपर्क में जणाइथिले। लौकिक साहित्य रे अन्य अंग होची ऐतिहासिक ग्रंथ खाली लौकिक साहित्य नुहे ऐतिहासिक ग्रंथ मध्य किछि अछि। विशाखा दत्तंकर मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्यंकर कृतित्व संपर्क वर्णना करिसंती। ए सबरे क्वेश्चन आसीबो जहा जहा कौटिल्यंकर अर्थशास्त्र की रचना करथिले ना कौटिल्य ये सब शॉर्ट क्वेश्चन जाई पारे आलोचना करबा समस्ते ये वीडियो को आपण देखुथिबे निश्चित भाव में वीडियो सुनिबा समय किछि कथा मन रखिबे आमर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन समय मध्य आमे मान ए सब आलोकपात करि परिबा। तांकर रचित अन्य एक नाटक होची देवी चंद्रगुप्त विषय संपूर्ण भाव विवरण अछि। द्वितीय चंद्रगुप्त पराक्रम संपर्क में वर्णना अछि। बिल्हनंकर विक्रमादित्य देवचरित पुस्तक रे चालुक्य नरपति विक्रमादित्य संपर्क वर्णना रही बुझी पारे। एबे देखंतु संध्याकर नंदीकर रामचरित पुस्तक रु कौन मिलता है रामपाल विषय आमको सूचना मिलता है। चांदवर दाई चरित पृथ्वीराज रास पुस्तक पृथ्वीराज वीरत्व संपर्क सूचना मिलता है। यह ऐतिहासिक ग्रंथ सेहीपरि भाव में अनन्य लौकिक साहित्य मध्य आर्यभट्ट देखंतु आर्यभट्टाचार्य गणित ज्योतिष शास्त्र एक अनन्य ग्रंथ आपण माने जो ज्योतिष देखुछंती गणित वैदिक गणित देखुछंती ये सब आर्यभट्टंकर वरदान। चरक द्वारा रचित चरक संहिता सुश्रुत द्वारा सुश्रुत संहिता भेषज शास्त्र दुई अन्यतम ग्रंथ। देखंतु आपण माने जो देखुछंती आज मेडिकल व्यवस्था देखुछंती जो स्वास्थ्य व्यवस्था देखुछंती ये स्वास्थ्य व्यवस्था होची कहा द्वारा ना आपण मानकर चरक संहिता आपण मान देखिबे आपण नेट सर्च करिवे चरक संहिता स्वतंत्र पुस्तक अछि को गछरु कौन मिलिबो तार उपादान कौन क्यों रोग पई क्यों व्यवस्था अछि ये सब आ सुश्रुत हले भेषज आपणकर मेडिसिन कि भाव तैयारी हम ये सब हमको मिली थाए। आ गोटे कहना ना पालकप्यंकर हस्तायुर्वेद आयुर्वेद हूँ स्वतंत्र व्यवस्था क्यों गछ क्यों चेरुमूलिका कौन मिल शालीहोत्र द्वारा अश्वशास्त्र पशु चिकित्सा देखु मानव चिकित्सा चरक सुश्रुत थे सीना ए देखु पशु चिकित्सा शालीहोत्र आपण मैंने सर्ट क्वेश्चन आसीपे शालीहोत्र पशु चिकित्सा क्षेत्र में अमूल्य ग्रंथ रूप में परिगणित होते बुझिपारे ना नहीं। ए देखु प्राचीन भारत में बहु विशिष्ट साहित्यिक कवि नाट्यकार एम कालजायी कृति एम कृति हूँ कालजायी बुझिपारे से कालिदास ए देखो आसवा कालिदास विषय आप अल्प बहुत बोधे जानी निश्चित भाव में कालिदास होती कौन महापंडित बुझिपारे चारिटा काव्य से रचना करते जदि समय जो हम आलोचना चक्र में कालिदास विषय संक्षिप्त विवरणी दबा
आमे बोधे पढ़िबा कालिदास विषय किछि सेतेबेले कालिदास विषय छोटिया स्टोरीटा कहबी जीवन चरित विषय किभଳି भाबरे चारिटा महाकाव्य से रचना करथिले अभिज्ञान शाकुंतलम मालविकाग्निमित्रम विक्रमवर्षम रघुवंशम कुमार संभवम ये सब महाकाव्य ऋतु संहार खंडकाव्य ये सब रचना करथिले बुझिपारे नै तांका जेतेबेले कालिदास मु खाली जस्ट टिके कहि दउची आपण मानकर कालिदास जेतेबेले बर प्राप्ति होई आसिले विद्यापति सेतेबेले तांको कबाट दे बंद कर रखते जे द्वारा फिटौ नथिले कालिदास आसी कबाट ठक ठक करिसंती एवं सेपटरे पचारिसंती विद्यापति स्त्री पचारिसंती जे अस्ति कस्ति बाक विशेष विशेष किछि कहिबार अछि कि ए अस्ति कस्ति बाक विशेष रु चारिटा महाकाव्य रचना करे बुझिपारे ए विषय जदि जेतेबेले समय मिलले आमे माने कालिदास विषय पढ़िया बहुत सुंदर कथाटे ये समस्त कृति गुप्त वंशर इतिहास कह जाए भूगोल इतिहास सामाजिक व्यवस्था धर्म संपर्क में विशेष तथ्य प्रदान करके कालिदास कृति विशाखा दत्तर मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य समय राजनीतिक व्यवस्था कथा वर्णना कराई देवी चंद्रगुप्त नाटक द्वितीय चंद्रगुप्त शक शासक रुद्रमान जो ऊपर विजय संपर्क ये सब आलोचना कराई दंडिनीकर दश कुमार सहित प्राचीन भारत राजनैतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था संपर्क वर्णना कराए विष्णु शर्मा पंचतंत्र एक स्वतंत्र व्यवस्था विष्णु शर्मा का पथतंत्र बोधे आपण माने शुणी विष्णु शर्मा विषय पंचतंत्र रचना बहुत माने कथा माध्यम गप माध्यम नीति शिक्षा प्रदान करते बुझिपारे देखु आउ कौन मिलता शूद्रकर मृच्छकटिक ऐतिहासिक नाटक मृच्छकटिक ऐतिहासिक नाटक ये भाव में सुबंधु आर्यभट्ट अमर सिंह ब्रह्मगुप्त भाष भाष जड़े आपण भाषा पढ़ा आपण मान संस्कृत अच्छी सेकेंड अच्छी संस्कृतर स्वप्न वासव दत्तम जहाँकि भाषा रचना राजशेखर भारवी ये सब मनीषी मानव संस्कृति कौन से रचना प्राचीन इतिहास रचयिता से साहित्य से अमूल्य कृति रही सब देखु दक्षिण भारतर चोल पांड्य चेर राज्य मान संगम साहित्य आलोकपात करें गोटे रहा कौन ना मणिमेखलाई चिंतामणि कुंडलिकेशी भूतमपुरम ये सब रहा कौन इतिहास ऐतिहासिक मान रचना सब रहा राजनीतिक सामाजिक अर्थनीति धार्मिक इतिहास उपरे आलोकपात करें आउ आरब मान सिंधु आक्रमण बेले अष्टम शताब्दी बहु आरब लेखकर भारत संबंध में विशेष तथ्य निज पुस्तक लिपिबद्ध करिसेंती देखंतु अबुजाइद हासन पुस्तक थिला अबुजाइद हासन पुस्तक थिला कौन सलसिलात अल तावारिक से समय कौन थिला राज्याभिषेक सहित जड़ित बहु प्रथा संपर्क सूचना मिलता है बुझिपारे इबन खुदाबी बहुचर्चित पुस्तक किताब उल इस्लामिक वेल मामालिक देखंतु ये इस्लामिक ग्रंथ से भाव में आम खाली कहीपर सनातन धर्म लौकिक साहित्य पर आलोचना है आपण मानकर आरब जो मुसलमान मुस्लिम धर्म विषय बहुत गुड़ाए कथा आलोचना आलोकपात होती देखु बहुत गुड़िए आपण मानकर अस्काई एबे देखिबा वैदेशिक विवरणी आपण मानकर जेमति थिला वैदेशिक विवरणी मध्य गोटे स्वतंत्र उपादान देखंतु वैदेशिक विवरणी साहित्य उपादान एक अंश विशेष अटे बहु परिव्राजक भारत परिभ्रमण आसी भारत संपर्क रे बहु उपादेय तथ्य समान द्वारा लिपिबद्ध कर रखिसंती एबे देखिबा सेटे कौन कौन रही देखंतु सेगुड़िक प्राचीन भारत इतिहास रचना क्षेत्र में बहु भाव में सहायक होता है चंद्रगुप्त मौर्य समय ग्रीक परिव्राजक मेगाथिनिस भारत भ्रमण में आसी से भारतर संपर्कित विवरणी पुस्तक इंडिकार देखु आपणकर मेगास्थेनिसकर पुस्तक रहा इंडिकार से लिपिबद्ध कर भारतर कौन बहुत कथा आलोचना कर
ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ। ତା ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଉଛି କଣ ଇଣ୍ଡିକା। ଏଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ଅନ୍ୟତମ ପରିବ୍ରାଜକ ଫାଇହାନ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ପୁସ୍ତକ ଫୋକୁୟେକିରେ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, କୋହଳ ଦଣ୍ଡନୀତି, ପାଟଳିପୁତ୍ର ନଗରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବୁଝିଗଲା ନା। ଫୋ କୁୟୋକିରେ ତାଙ୍କର କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ହଉଛନ୍ତି ପରିବାଦକ କିଏ ନା ଫାଇୟାନ। ଫାଇହାନଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନାଁ କଣ ଫୋ କୁୟୋକିରେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ କୋହଳ ଦଣ୍ଡନୀତି, ପାଟଳିପୁତ୍ର ନଗରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ଜୈନ ଧର୍ମ, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ହଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଜନୈକ ଅଜଣା ଗ୍ରୀକ ନାବିକ ଆରିଥ୍ରୋଇଆନ ସାଗରର ପ୍ଲେରିପ୍ଲସ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପୋତାଶ୍ରୟ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସମୟରେ କଣ କରାଥିଲା? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ କିଏ ହୁଏନସା। ହୁଏନସାଙ୍କ ନାଁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ହୁଏନସା ଯିଏକି ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଚଳିତ ପୁସ୍ତକ ସି ୟୁକିରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ନାଳନ୍ଦା, ତକ୍ଷଶିଳା, ଉଜ୍ଜୟିନୀ ଆଦି ଭାରତୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ସି ୟୁକିରେ ପୁସ୍ତକରେ ରଚନା କରିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ହୁଏନସାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ନାଁ କଣ? ସି ୟୁକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇତ୍ ସିଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମ୍ୟକ ଝଲକ ବର୍ଣ୍ଣ ଏସବୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅବନବୁଲତା ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଶାସନର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅବଦୁଲ ରାଜାକ, ମାର୍କୋପୋଲୋ, ନିକୋଲା କୁଣ୍ଟି, ବାରବୋସ, ଡେମିଙ୍ଗୋସ, ପିଆସ ଆଦିର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ସୁଲତାନି ଯୁଗର ସଂସ୍କୃତି ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇପରି ଭାବରେ ୱିଲିୟମ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ୱିଲିୟମ ହକିନସ, ସାର ଟମାସର ପେଟର ମୁଣ୍ଡି, ଟ୍ରାଭେନିୟର ଆଦି ୟୁରୋପୀୟ ବୈଦେଶିକ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦେଶରୁ ଯେଉଁ ପରିବ୍ରାଜକ ମାନେ ଆସିଲେ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ଯାହା ରଚନା କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉ ପୁସ୍ତକରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ବିବରଣ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲା, ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ମୋଟାମୋଟି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତୀୟ ଇତିହାସକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ବିବରଣୀ ବା ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ରହିଥିଲା। କି କଣ ଥିଲା ଭାରତର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇତିହାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା, ଏସବୁରେ ସେମାନଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ରହିଥିଲା। କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁର ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ଆମେ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲେ। ତ ଏଇ ଚାପ୍ଟରକୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରଖିବା। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।